हेलो फ्रेंड्स दड्ड व्यापार रणी हब कोणब्रार नस्तेश हालन त्रिवदिवसता एक आकार गत दड्ड जेउठारे आमे आपणंक पाई नूतन अपडेट एवं नूतन भिडियो आनी थाउ दड्ड तेणु आजिर भिडियो रे आमे मस्ट एत एक एकारदह हालन फीचर बारकोड जेनेरेटर विषय रे कथाबार्ता करिबु दड्ड। हाँ फ्रेंड्स वर्तमान आपण व्यापार एप्लिकेशन रु बारकोड जेनेरेट करि परिबे आसंतु देखिबा एथिपाई आपण कोन करिबा आवश्यक करिबे दड्ड। तेणु प्रथमे आपण व्यापार ओपन करिबे वर्तमान जेनेरेट बारकोड ओपन करिबे एल्फाबेन्यू रे आपणंकु यूटिलिटी सेक्शन रे क्लिक करिबाकू पड़िबो दड्ड। एठारे आपण जेनेरेट बारकोड ऑप्शन देख पारिबे तेणु एहा उपरे क्लिक करंतु। वर्तमान आपण बारकोड जेनेरेटर न देखिबे दड्ड। एठारे गोटिए ग हरचोकोरा तरह दार थार रहलन तुर्धेरो हालन नूर्ध्यन जिनिसकु ध्यान दियंतु। बारकोड जेनेरेट करिबा पूर्वरु निश्चित करंतु जे आपण बारकोड जेनेरेट करिबाकू चाहुथिबा आइटम पाई आपणंक पाखरे सेभड आइटम कोड अछि अर्थात सेही आइटमर बारकोड अछि दड्ड। जदि ताहा न हुई तेबे सिस्टम आपणंकु एहिपरि एक एरर दर्शाइबो दड्ड। तेणु प्रथमे बारकोड प्रिंट करिबाकू आपण प्रिंटर रे दुईटी ऑप्शन पाइबे दड्ड। गोटिए रेगुलर प्रिंटर एवं दहर रंतरिसरियत ह्रचहिकार हेउछि लेबल प्रिंटर दड्ड। तेणु प्रथमे आमे रेगुलर प्रिंटर विषय रे कथा हेबा एवं रेगुलर प्रिंटर जहा आपणंकु केवल A4 साइज पेपर प्रिंट करिबाकू पड़िबो दड्ड। एहा परे आपणंक पाखरे साइज ऑप्शन अछि। एठारे आपणंक पाखरे साइज ऑप्शन प्रिंटिंग बारकोड ही साइज गुड़िक अछि। तेणु रेगुलर प्रिंटर रे आपण आरीति साइज पांती एवं आपण आवश्यक करुथिबा सिलेक्ट करि परिबे दड्ड। आमे एठारे पैसथी लेबल साइज जण करिछु। एहार अर्थ हेउछि गोटिए पेज पैसथी लेबल प्रिंटर हेबो। तेणु सेही आइटम गुड़िक चयन करिबाकू दिए जहा पाई आमकू बारकोड जेनेरेट करिबाकू पड़िबो दड्ड। सेही नंबर ऑफ लेबल परे जहाकू आपण प्रिंट आउट करिबाकू चाहंती दड्ड। फॉर एग्जांपल माने एठारे 10 एंटर करूछु दड्ड। एहा परे आपणंकू हेडर ने एंटर करिबाकू पड़िबो जहा आपण चाहंती। एहा कंपनी नेम को हचोहिकार म हालानत विशेषाते को आकार आइटम नेम होई पारे अहचोहिकार म हालानत एतबिसाते को आकार आपण आपणंक आवश्यकता अनुजाई हे हेडर टाइप मध्य करि परिबे। लाइन 1 एवं लाइन 2 आपण एडिशनल डिटेल्स ऐड करंतु दड्ड। फॉर एग्जांपल आमे लाइन 1 रे आइटम नेम जोड़ीछु एवं लाइन 2 ए राम पाखरे सिलेक्टेड सेल प्राइस अछि दड्ड। टैब की प्रेस करिबा परे आपण देखि परिबे जे राइतारे आपण लेबल प्रीव्यू देखि परिबे। सेही इनफॉरमेशन आपण लेबलर देखिबे एवं किपरि दड्ड। जदि समस्त डिटेल्स सठिक हुए तेबे आपण ऐड फॉर बारकोड बटन उपरे क्लिक करि परिबे दड्ड। एवं एहा करिबा परे एही एंट्री तालिका रे शो करिबो। एहार अर्थ हेउछि आपण एकत्र मल्टीपुल आइटमर बारकोड जेनेरेट करि परिबे दड्ड। तेणु सेही भली आपण अन्य आइटम गुड़िकर डिटेल्स एंटर करिबे एवं सेगुड़िक ऐड करिबे दड्ड। जदि आपण चाहंती तेबे आपण एठारु आइटम डिलीट करि परिबे। निम्न रे आपण किछि ऑप्शंस देखि परिबे। एहा सहित आपण देखिबे जे सेगुड़िक प्रिंट करिबाकू केते पेज आवश्यक। राइट रे एक प्रीव्यू बटन अछि। क्लिक करिबा परे जेउथिरे आपण बटन प्रीव्यू देखि परिबे जहा प्रिंट हेबाकू जाउछि। वर्तमान जदि आपण भाबुछंती जे आपण लेबल साइज वृद्धि करिबाकू चाहुछंती तेबे एही नो क्लिक एवं साइज ऑप्शन रे अन्य साइज सिलेक्ट करंतु दड्ड। निम्न रे देखंतु जेहेतु पेपर काउंट वृद्धिर साइज मध्य 2 ରୁ 8 को वृद्धि पाइछि दड्ड। एवं वर्तमान आपण प्रीव्यू देखि परिबे दड्ड। आपण देखि परिबे जे लेबल र साइज वृद्धि पाइछि एवं वर्तमान गोटिए पेज रे केवल ओबीसीटी लेबल अछि दड्ड। एहा परे आपण जेनेरेट बटन उपरे क्लिक करि परिबे दड्ड। एठारे आपण दुईटी ऑप्शन पाई परिबे
ସେଭ୍ ଏବଂ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଦଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ହଲାନ୍ତଲ ଦେଖି ଏକ ଆକାର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଏବଂ କୁଲଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ PDF ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ ଦଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଦିଏ ଦଡ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ନୋ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଫ୍ରେଶ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଦଡ। ଏଠାରେ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଲେବଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦଡ। ଏହାପରେ ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଅପସନ୍ ପାଇବେ, ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରକୋଡ ପାଇଁ ସାଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଯାହା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦଡ। ତେଣୁ ଲେବଲ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ ଦୁଇଟି ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସାଇଜ୍ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଲେବଲ ସାଇଜ୍ ଚୟନ କରିଛୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଲେବଲ ଏକ ପେଜରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ଦଡ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପେଜରେ ଗୋଟିଏ ଲେବଲ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଲେବଲ ଅପସନ୍ ଚୟନ କରିପାରିବେ ଦଡ। ଏହାପରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ୍ କରିବା ପରେ ଟ୍ୟାବ୍ କି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଇଟରେ ଆପଣ ଲେବଲ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ଦଡ। ଯଦି ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ସଠିକ୍ ହୁଏ ତେବେ ବାରକୋଡ ବଟନ ପାଇଁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ପରେ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଶୋ କରିବ ଦଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଦଡ। ପ୍ରଥମେ ଲେବଲ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ସମୟରେ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ବାରକୋଡ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ ଦଡ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଇଟମର ବାରକୋଡ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ପ୍ରିଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେପରି ଏହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦଡ। ସେକେଣ୍ଡଲି ଯଦି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଡ୍ ଟୁ ବାରକୋଡ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରିଙ୍ଗନ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଇଟମ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦଡ। କିନ୍ତୁ ଏସ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିପାରିବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆଇଟମ୍ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ଦଡ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଜେନେରେଟ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଦଡ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସମାନ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ହଲାନ୍ତଲ ଦେଖି ଏକ ଆକାର କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲୋଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ PDF। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିପରି ଭ୍ୟାପାର ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏତେ ସହଜରେ ବାରକୋଡ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ ଦଡ। ଇନଭଏସ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଲିଂ ଆଡଭାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବାରକୋଡ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଏହି ବାରକୋଡ ଜେନେରେଟର ଫିଚର କେବଳ ଭ୍ୟାପାର ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଦଡ। ତେଣୁ ଏହି ପାଇଁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.pa.com ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭ୍ୟାପାର ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଦଡ। ଏବଂ ଆପଣ 30 ଦିନର ଫ୍ରି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇବେ ଦଡ। ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ଭର୍ସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଦଡ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଉଭୟ ଡିଭାଇସରେ ଭ୍ୟାପାରକୁ ଏକାଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିବେ ଦଡ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଦଡ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦଡ। ଯଦି ଆପଣ ଭ୍ୟାପାର ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କିମ୍ବା ଜାଲରେ ଏକ ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବେ ଦଡ। ସ୍କ୍ରିନରେ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଦଡ। ଏହିପରି ସମାନ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଦଡ। ଭ୍ୟାପାର ହାପି ଭ୍ୟାପାରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଡ।